সাবনি বাগেই তিনি পুষ্পবন্ত তিনি হাত বদলखা কামালানি বান্তাंखा কিছুদিন আগে ডিসি ইলেকশনखा সাবलायखा रां साख्रि साक बागै मानो हानल बागै मिन्या ताबुंखा kai रां साख्रि साक बागुमान लगी राजधानी राजा खंड बागै मानो राजबारी न बागै मानो आबुनि मारि सानो नाकलायसि हाका बाग मैया राजबारी के बाग माननाय राजबारी के कतैया राजबारी के मुकुमैया राजबारी के kai borokni abek kरै आरो जोंबोसै जरते गर्व खायतंबा नर्थ इस्ट सिनो जयन्ती प्रसाद हाय गुवाहाटीबो करै कोच राजारंनिबो करै अहम राजारंनिबो करै खुलुमखा मिया पासै जून सिनि 109 বছরनि कासाम महाराज वीरेन्द्र किशोर मानिकनि जरानि जे राजबारी पुष्पबंतन ताज पुष्पबंत होटेल खायने बागै मिया जे कोना लाकाय माने बालाय के खातन खाजान सिंते सिनि बुरबुकरा सं राज्यनि मुख्यमंत्री देशनि स्वराष्ट्र मंत्री अबतै तो तनो सानाय सानानि बर बिसे किसु करे जरा काइसाव बरम खरां तिसालाके सिने हुकुम कमाखा सिने हुकुम मनक जाखा सिने हुकुम कमाय थांनाय बनना राखा नांनाय अथच ताबुखाय जरा कमाजांनो किरिनाय बरक सिटिनि सकमानानि बान्ता खायदों कमाना किरिजागै लामाव आन्दोलन नखलायखा हमासां मिसिलिंखा मोमबातिनि मिसिलिंखा गण अबस्था नंलायखा खरां तिसालायखा जिरिक मकरंखा लामा कासलायखा जों गणमुक्ति परिषद साजायखा जोंबो बेनि बिरुद्ध आन्दोलन खायखा अब 108-9 বছরनि पुराना राजबारी राजमहल आरो राजारनि मुकुमो तङै मानो सिनि देशनि सिनि राज्यनि विभिन्न जनगोष्ठीनि बिसेसके टिप्रासा बसुनि तमं सामं बन बिनि सका बिनि मारि बिनि मामपिलि तङै मानो तनांका কিন্তু বন একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থিয়েন্তি সারিনানি নাঙানা রাজবাড়ি ন ব্যবসায়ী জায়গা লাং টনেরিয়া নাঙানা ও তো ব্যবসা খাইজেনা জায়গায় বলে ব্যবসা খাইনানি প্রচুর জায়গা দङ হোটেল খুলকনানি রিসোর্ট খুলকনানি সরকারি প্রতিষ্ঠান খাইনানি অনেক জায়গা দङ কিন্তু রাজবাড়ি এব তো सारा पृथ्वी न सोंलुगै दङ दाबो बाहायगे बन संरक्षण खाय दङ जरा कायसा मेन जे राजबारी जयन्ती प्रसाद आ बाहायन तामनि सासेनाय आहायन कलाय दंमानि चारिदिके बलं हलं गै दंमानि परे बन राज्य सरकार पाइनावै आजागाव विधानसभा भवन खाइजाका एक अंश 1982 साल एटीसीनि भवन एटीसीनि अफिस भाव जागा स्नामदाका उला तेरे खाइ बामफ्रोम सरकार प्राय 100 कोटी टाका खरच खाइ बन राजराजारनि मुकुमन रमैनाथनि बागै बरंनि विभिन्न धरननि मामुलि अजागा नायनायनि बागै रंनायनि बागै रमैनाथनि बागै मिउजियाम्स नामरे जाखा
abahai puspur bontono snaman thamo কিন্তু তিনি balai khana khakamane ko tam male dos nam ka borok jor jabardasti ka paina snam ka bobagara song khatong thogino bonus snam ka কিন্তু tabok tam bung rakha tas পুষ্পবন্ত হোটেল তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল তার নবী তাজ পুষ্পবন্ত নাই পুষ্পবন্ত তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস তাজ হোটেল অবশ্যই নানি ক কিন্তু বুমুং পর্যন্ত তাজ সেখান ফাইসে নাই তার নেবি তাজ সঙ্গে সেখান আং ন কোনো মতে তাজ সঙ্গে ঠিকিয়া পুষ্পবন্ত প্যালেস তাজ হোটেল অবনো বুমু মসাং মানি Engkau jora kaisabo tas hotel ceng thangchenai puspobonto kholobjak thangnai puspobonto tas hotel engka puspobonto sengnai tas adang nongyap pore ko gatam ne bagai tas puspobonto palace hotel ni ba jeti bo abo onnai seng tabo birodi ta khai tongo seng sajakya seng simia tripura rajyone হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ত্রিপুরা সড়ক এমনকি নন ত্রিপুরা সড়ক সাজাখা কিন্তু ববগরা সং সাজাখা সিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাজাখা সরকার সাজাখা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজাখা আপনি বগাই তাস টাটা কোম্পানি থেকে ইয়াফা রেখা অথচ তিনি কত খাকা মানে কক কিছুদিন আগে ডিসি ইলেকশন খা প্রস্তাব লেখা rang sakri sak bagai mano hanola bagai minda tabung kai rang sakri sak bagman logi rajdhani bo raja khondo bo bagai mano rajbari no bo bagai mano abone mari se nongna klaisu kapala tongai da tamono khantai tin nongna ni klainen bantangka tamni bagai nai hakabak maya রাজবাড়ি খে বাকমান নাই রাজবাড়ি খে কতই দিয়া রাজবাড়ি খে মুকুমইয়া রাজবাড়ি খে কাই বরকনে আবেগ করে আরে সেংবসে জরতে গর্ব খাইতংবা নর্থ ইস্ট সিনি উজ্জয়ন্তী প্রসাদ হাই গুয়াহাটি বো করে কোচ রাজারংনি বো করে অহম রাজারংনি বো করে মণিপুর আং কিছুদিন আগে থাকা বসেতো রাজা রাজবাড়ি মণিপুর রাজধানী রাজবাড়ি সিনি চার ভাগে এক ভাগ সেঙ্গলা গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বিসিঙ্গ সবচেয়ে অন্যতম তামনাই রাজবাড়ি উজ্জয়ন্ত প্রসাদ অবনকারে তামনাই পুষ্পবন্ত আবু অন্যতম কোন অংশে উজ্জয়ন্ত প্রসাদ নি চাইতে কোন অংশ কমিয়া Engkai obahai mukmorokno laibumarokno itihasokno tini jodi ব্যবসা ni jagat lang thangke are ব্যবসা to onek jaga khaine ni jaga to basate সংস্কৃতি দিয়ে লাইবুমানতে ইতিহাসতে তো ব্যবসা খাইনি বনা সেটাই কত খানে বসে প্রমোট খাইমান চিনি বাসন বাহাইকে কত খাইমান আবনে বগেছে সেং খাইমান কিন্তু অবহাকে তো যেটো অবক কাটাইলা আবাহাকে ন তরক তরকে সিনি অনেক ইতিহাস ঐতিহ্য কমানে বান্তাংখা CPM Bampuno Simino Dosulayo Asta Bolfaman Bumu Beakanando Seng Sakabo Paidano Sakamo Tik Samongia Rasbari Nebuskango Surchasan Kutira Bosuni Murti Kaimani Abo
হায়ানো সাখামো নরক তাবক যদি বনো অন্য জায়গাত লাং থাঙ্কাকে কোনো আপত্তি দं নাं কইয়া তাইবো সম্মান রই তাইবো কাহাম জায়গাত লাং থাঙ্কাকে কোনো আপত্তি জায়গাকে আস্থা বল নব নরক বিবেকানন্দ ইংয়াওয়ে আস্থা বল কাতাল খেনর যে তাবো খাইনে নিকাকে কোনো আপত্তি করে কিন্তু তিনি বন পুনরুদ্ধার যে খাইমানি ঠিক আছে বামফ্রন্ট 10টা সামুক তাই কাইসা কাইনি সামুক খাইনো মাংখানা বন নরক সংশোধন খাই কাহাম খাইদি নং বড় দায়িত্ব কাহাম খাইনানি বাগै কিন্তু নরক তিনি পুষ্পবন্ত নংকে ফালি মাননাय ব্যবসান জায়গাত লাংথাंनि মানनाय মুকুমনা সকাল মানनाय অলঙ্গ মোহনীনি নামে কবি রাজবাড়িনি সেই করেন বিনিময় প্যারাডাইস থেকে মন্ত্রীপাড়ি রোড পর্যন্ত যে লামা কবি অলঙ্গ মোহনীর নামে খাইজাক দंमानि বিজেপি সরকার ফাইমেন পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিনি মুই লামা খাইজাক সামুংখা কাহামুংখা আরে সিং যারা ইতিহাস যারা ঐতিহ্য যাদের খাইনানি দরকার সব খাইচুকমাय আপনি সঙ্গ খাইকে বলে মহারাজ বিক্রম আসাই মানে 100 বছর ও বিশ্ব ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও বনমুতনার কানে বাগै মহারাজা বিক্রম 100 বছর ভবন তাবো দंखौ বলে তাবো দं বলে সূর্যমণিনগর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও বামফ্রন্ট সরকার স্নামানি ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষানি জায়গা ইউনিভার্সিটি মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিকর নামে ইউনিভার্সিটি খুলে কেন বলে বামফ্রন্ট সরকার ক্রিকেট স্টেডিয়াম মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিকর নামে খাই কেনা বলে নিনি তামনি সানাय মহারাজ যারা প্রগতিশীল রাজা রত্ন জানা যে সম্মান নেনি ও সম্মান বামফ্রন্ট সরকার উনি তো তিনিও সংবতং ইয়াগনাখা সামংতাংখা প্রায় 100 কোটি টাকা খরচ খাইয়ে ঐজয়ন্ত প্রসাদ নাमै তিনিও সামরত্ন তিনি লোকনি বাগै খাইখানা বলে নির্মহলতা মতমানি ফালিসিরিকা 5 কোটি টাকাनि বিনিময়ে গলাই টংখা বনিমো সুমুরকমানি জায়গা বন বামফ্রন্ট সরকার নাमै তিনি ত্রিপুরার জন্য অন্যতম একটা টুরিস্ট স্পট আজাগানি রাজবাড়ি আজাগানি নির্মহলনি আবাহে রাজস্থানাव दंग ত্রিপুরাও दंग गुबैनो नायनायनि मददखौ नामै रेखा बामफ्रन्ट सरकार सौदेवता बारी पुराना हावेली तामो दंमानि आरोनि राजबाड़ी बाई एकबार तसनस बुनि मुसुमरकमानि जायगा बेआइनि बायबो जायगा अनेक बर' जायगा साब्रै नाबै न'खौ पर्यन्त खाइसिरिबायखे बामफ्रन्ट सरकार बंनो उच्छेद खायै ও রাজবাড়ি নতাইসস নাमै आरोबाव कायसे मिउजियाम खायै তিনি কৃষ্ণ মানিকর নামে মুক্ত মঞ্চ খাयै जों जे मानसा खायनि चाइतो खाबले उनके जट इतिहास न तंगनाय इतिहास न तो शिकार खाइमांगला किंतु तिनी ओ इतिहास से कमानानि बांतांखा पुष्पबंत तामनाय ताज पुष्पबंत पैलेस होटेल चेंचिनाय पुष्पबंत प्लेस ताज होटेल या बुमु पर्यन्त सागां थांगै सागै नानाय अबत कोनो मते निमिया ओंखाय नों जा सामानि कौबाय खायमानि कौतो एकंलिया जागा जुमि रांसाक रिसाक बागै सिमानो हानोला बागै मिया नों हानो बांमा सिमिया
নগ্ন পর্যন্ত বাগে রেখা যদিও অবকাতাল কোনো ঘটনাইয়া जों जुदि लाइगुमा नासिकना खेंखाय दुर्गाबारी आबो बाहायनो बागजा वानजे बसंनि बरर तामनाय दशमिन दिन सय दातेन सन्तार फायै হয়তো নিশি পলিরু কিন্তু রাজাগানি পূজা পার্বণ খাইনে ওয়ানজি ব্রাহ্মণ ইয়াগনো ইয়াফার জাখা একইভাবে নিনি তামনাই জগন্নাথ মন্দির রাজা স্নাম রেখা আবো ওয়ানজি বড় রং থিনি ন ইয়াফারে জাখা যারা বৈষ্ণব ওয়ানজি বৈষ্ণব থিনি হেনকাই মা আনন্দময়ী আশ্রম জরা কাইসা उमा महेश्वरनि नामे ओ मन्दिर दंमानि आबोनो बाहायनो प्राय 1966 साल आबोनो बाहायनो वानजे बसंथिनो तो याफारे जाखा हयतो जरा कायसाबती प्रासां याकोनो दंमानि निनि तामनि सासे नाय लक्ष्मीनारायण बारी आरो वानजे पुरोहित बोतंगो तिप्रासा सेबक बोतंगो किन्तु अबो बाहायनो तामनि सासे नाय तिनि जागा बाहायनो तिप्रासा लक्ष्मीनारायण न पुजिनाय बरक तिनि तिप्रासा करिखा दाइकी CPM बामफ्रन्ट बो जरांखा बाबो रासामल थेकेना चलि फैखा এবং শেষ 1966, 67, 76 পর্যন্ত কোনো কোনো জায়গায় তামনাই ওয়ানসাতিপ্রা মিলিন পূজা পার্বণ খাইমানি রাজ সম্পদ হিসেবে তরমানি তিনি সরকার ইয়াগো থাকা তিপ্রাসান ইয়াগ থেকে কেপলেখা তাবক একমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ তামনাই दुर्गाबारीबो उनकोन जरा फायो दशमी जरा फायो आरो जरा जरा केल पूजाओ फायो ओमफ्राय चौदह देवता कैसे ताबो दंखो आरो वानसा तो त्रिपुरा तो त्रिपुरा राज्य के इतिहास ঐতিহ্য वानसा त्रिपुरा मिलिंग के बात नहीं न अब ती कोन कप करे किंतु सिनी राजन्यजी इतिहास CPM no গণমুক্তি পরিষদ no সকমো হই যারা ফরান্তি সানের বরনাং সানাই অবর কিসা চেরি নাই বুফর কমা সাবস কমাকা সাব বন যে মানসা গণমুক্তি সানের চেষ্টা খাইকে আবন চেরি নাই নিজরা ফাইস হইকে কাজেই যদিও রাজবাড়িও বাংলানি যে আধিপত্য আবু কাতাইলা 1500 শতকন বাংলা ভাষানি স্বীকৃতি মানজাক মানখা অজরা থাকানো বাংলা চলো রাজভাষা ওঙ্কাই তিনি প্রায় 600 বছর আগে থেকে আছে ওঙ্কাই ব্যবসা নিনি শুধু রাজবাড়ি সিমি বাকিয়া নং গোলবাজার কামান চমুনি কাছারপট্টি কাঁচা মটর স্ট্যান্ড তাও পালা 100 গিয়া কবাগে 100 লাখ আছে পিলার কটর কটর খাই দোকান পাট টাঙ্গাই রাজারাও টাঙ্গাই সামনে খাবা সামনে বাক খাবা তিপ্রাসা কাইসা ব্যবসায়ী দङ কাইসা তিপ্রাসা ব্যবসা খাইনো বাখা ওয়ানজি ব্যবসা খাইনো বাখা যারা বড় ব্যবসা খাইনাকে বংনো বাখা তিপ্রাসা ব্যবসা খাইনি তিপ্রাসা খাইনাই বক পরিবেশ বকরে খাইরেনার মতো উদ্যোগ বকরে নেবাগাই ওয়ানজি ব্যবসাকে ওয়ানসারানো নক টাঙি বাখা অপরাধ কিছুইয়া কিন্তু আশেক চাইনে পরেব
सब दोष नन्द दोष CPM से दोष आहिखे केवल केवल सानैनि चेष्टा खाइदोंमोन इतिहासनो अस्वीकार खालामनायनि चेष्टा खालामो जाय होक आसाकसा कक सानैनि दिनै जराया कक हंखाखै दिनै पुष्प बन्तनो जेरकम भावे रोजाखा अब इतिहास सालसा कक सावान साबोनि बागै दिनै पुष्प बन्त दिनै हात बदलखा कमानानि बान्तांखा ताज पुष्प बन्त हिसाबै ताज होटेल हिसाबै जों नुनाय किन्तु राजानि मुकुमुनो जों राजाखा खुब बेसि नायनायनि सुजुग मांगला गासै इतिहास सालसा कक साना जाय खाकामान दिनाव दा बेसि कक सायां अब बालाय खेन सिनि बबुगासा खातं खाजाखै मिया कोनाला कालिखा रास्ति लगायलायखा मन्त्र जन्त्र पढ़िलायखा सालायखा मंगल कामना खायखा ठीक আছে बरक तंथकलाय मानो किन्तु सिनेबा खाबालाय खेन मानाक जा खाखायो 5 तारिख जून 2026 सिनि मुकुमु हामजाकनाय যারা সিনি ইতিহাস ঐতিহ্যন মাথাং দারটাनि बागै যারা खातंनाय जाजाकनाय बुंनो बागै 2026 नि 5 जुन गायसा कसम सान हिसाबै दंनाय बेवहाय हामबाय खुलुमबाय।